Today we don't even have a tree. We've got nothing to light up, no electricity. Sometimes I wonder if last year was the last Christmas we'll ever have. Are we going to ever be joyful and happy again? Will I go home and have a Christmas tree? I've no idea. The situation at that time was not that much different than today. People were living under occupation, under fear. Bayangkan sebuah Natal tanpa gemerlap lampu, tanpa pohon yang dihias, bahkan tanpa tempat yang layak untuk berkumpul. Tapi, di tengah semua itu, ada harapan yang tak pernah padam. Di video kali ini, kita akan mengajak Anda mendengar kisah umat Kristen Palestina yang tetap bertahan dalam iman di tengah perang dan penderitaan. Dari pengungsian yang penuh kekhawatiran hingga Bethlehem yang kini sunyi dan berkabung, kita akan melihat bagaimana pesan Natal tetap memberikan kekuatan bagi mereka yang terhimpit konflik. Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Di tengah konflik yang melanda Tanah Suci, ada kisah-kisah penuh haru yang mengingatkan kita akan makna sejati Natal. Kali ini, kita akan melihat bagaimana umat Kristen Palestina tetap mempertahankan iman mereka di tengah pengungsian dan kehancuran, meski Natal tahun ini terasa jauh berbeda. Mari kita mulai perjalanan ini untuk menemukan terang di tengah kegelapan. Momen damai di tengah perang yang berlangsung. Dalam pengungsian, umat Kristen Palestina menghadapi Natal tanpa pohon, tanpa lampu, bahkan tanpa listrik. Salah satu pengungsi mengungkapkan kesedihannya. Hari ini, kami bahkan tidak memiliki pohon Natal. Kadang saya bertanya-tanya, apakah tahun lalu adalah Natal terakhir yang kami miliki? Apakah kami akan bisa merasakan sukacita dan kebahagiaan lagi? Apakah saya akan pulang dan memiliki pohon Natal? Saya tidak tahu, ujarnya dengan penuh harap. Today we don't even have a tree. We've got nothing to light up, no electricity. Sometimes I wonder if last year was the last Christmas we'll ever have. Are we going to ever be joyful and happy again? Will I go home and have a Christmas tree? I've no idea. Komunitas Kristen Palestina adalah salah satu komunitas Kristen tertua di dunia, tetapi kini juga menjadi salah satu yang paling rentan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah mereka menurun drastis akibat perang dan pengungsian. Di Gaza, hanya tersisa kurang dari 260 orang Kristen, jauh berkurang dari tahun sebelumnya. Saya ingin meninggalkan rumah saya dan pergi ke tempat yang lebih aman demi keluarga saya. Setelah perang, saya akan memikirkan apakah saya akan kembali atau tidak. Ungkapnya lagi. I want to leave my house and what's left of my country and go somewhere else outside of Gaza for safety and security of my family. This hasn't crossed my mind before. Now I want to leave with my family, and after the war, I'll think about my options and whether I'll ever come back again. Banyak dari mereka merasa bahwa perang yang sedang berlangsung ini dapat menjadi pukulan terakhir bagi komunitas mereka yang sudah menyusut dengan cepat. Bethlehem, kota simbol harapan yang kini berduka. Di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, suasana Natal tahun ini sangat berbeda. Semua perayaan telah dibatalkan untuk menunjukkan solidaritas terhadap Gaza. Tidak ada pasar Natal, parade, atau kegiatan anak-anak. Sebagai gantinya, sebuah instalasi bernama The Nativity didirikan di atas puing-puing, menggambarkan kondisi yang suram di tengah konflik. Pejabat kota Bethlehem menjelaskan, kami merasa sedang berkabung. Kami merasa sangat sedih, karena kami adalah bagian penting dari komunitas Palestina, ujarnya. We canceled everything. We canceled the Christmas market, the carols, the activities for kids, because the feeling in Bethlehem, we feel that we are in mourning. We feel very sad, as we are essential part of Palestinian community. Di gereja Lutheran, instalasi serupa menggambarkan bayi Yesus dibalut syal kotak-kotak Palestina, berbaring di atas puing-puing. Kota ini, yang biasanya ramai oleh turis di masa Natal, kini sunyi, sepenuhnya terisolasi sejak 7 Oktober. Namun, di tengah suasana yang suram,
Ada keluarga-keluarga sederhana seperti keluarga Imad dan Nihal Bandak di Bethlehem yang tetap mempersiapkan Natal, meski tanpa pohon dan dekorasi. Mereka beralih ke pesan Natal untuk menemukan harapan di tengah masa sulit ini. It's not like every year of Christmas. Like before the years, we start from the beginning of December to buy clothes, to buy stuff for the kids, even to buy gifts for all the family. We make Secret Santa, we gather all together. But sadly, for the last 2 years, last year and this year, we're not preparing anything that much like every year because we don't feel there is we can celebrate and other people they cannot celebrate. Last year we didn't decorate Christmas tree, but this year I felt the kids want to enjoy and feel the spirit of Christmas. It's something nice. The kids, this tree, my kids, they made it. They start like, we want to do a Christmas tree. We want to do Christmas tree. I told them, yalla, let's do Christmas tree. Christmas is peace. We hopefully we will live again in peace and to live in dignity, and we can celebrate Christmas because this Christmas is so much to us. It's the birth of Jesus Christ, and we are in Bethlehem where Jesus was born. It's something very special for us. So I feel even there is a war, we should celebrate the birth of Jesus because it's something very special. Pesan harapan dari Daud Nasar. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita dengarkan pesan dari Daud Nasar, pemilik Tent of Nations di Palestina. Ia mengingatkan kita akan makna Natal dalam konteks situasi saat ini. Kami menyampaikan salam Natal kepada semua sahabat kami dari tempat Yesus dilahirkan. Mari kita rayakan terang yang bersinar dalam kegelapan, meski dikelilingi oleh tantangan yang besar. We send all our friends Christmas greetings from the place where Jesus was born. We are here at the Tent of Nations. So Christmas greetings to all of you, and let's celebrate or commemorate the light that shines in the darkness. Before 2,000 years, like 2,000 years ago, when Jesus was born, the situation at that time was not that much different than today. People were living under occupation, under fear, in a desperate hopelessness. But the angel of the Lord came to the shepherds and proclaimed the good news. And he said to them, do not be afraid. And this is the message that is for us today as Palestinians, but also as Palestinians and Christians living in this very difficult time. God says to us, do not be afraid. I am with you. And this is the time we celebrate the light that shines in the darkness. The light that shines in our hearts to give us the strength and the courage to continue the journey for justice and peace. Thank you so much for all your prayers and solidarity. Meski dihimpit oleh perang dan penderitaan, umat Kristen Palestina mengajarkan kita bahwa harapan tidak pernah padam. Natal adalah tentang terang yang hadir di tengah kegelapan, sebuah pesan yang semakin relevan di saat-saat seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mendengar kisah mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam damai Natal untuk semua.